Pula temang manini dugi. Bok shawo. Gangke hospital lo thangka de. Thangka hospital thangi tam jam. Koi mas kharugi. Nini rugi koi mas. 7 mas. Nung nogo tong pro haikro nung basa wai mana de. Basa maya. Mungkin nung tabo mani o jagawo nini parabro. Gondasara jagabondu. Nung parawo nung tong pro ariki nung basa mana de. Basa maya. Berkhidmat tong. Nogo nung tong pro berkhidmat tong. Mani putri maya. Orang payah nang cuma hade, nang bopro bazaar payah, miya payah mi, jika miya payah ni logo ni rugi kami hote, kami ha, tabu bas sama hade, nang saisung tong hana, ya abono kait ni hamari, ni rugi hamai thangka kait ni ham rokha. Haleluya, samjotno sini gondasara nung teman ni mung. Doinorong riang. Agen hospital thangkade. Hospital doktor oktam ho. Gesti kali. Oke, सब समय दे बहुत सा. मने 7 मास मने. कोई बार नंग डॉक्टर थंका. 5 बार थंका. ओ 5 बार थंग मने किसापो दे हमया. मने बिथि रok सावई नंग हमदे. नंग कॉफी ता सादी कुबैनो सादी तो. Kubenon sani kopi tasi. Nang bithi rok sawi injection rok nawai hamya. Bithi sakit tamam. Saya mau beri sakit sah. Tabuk o jago khai mole. Bithi saya. Tabuk or jago khai mole nang tabuk kuno onglia. Hambai jang jotno chini sini bukjek na hambai ei boboni bising te kaito ni monglok jak thang. Haleluya. Jai Yesu. Hamba Yesu. দেখো আমরা এই এখন দেখতে পেয়েছি বা শুনতে পেয়েছি 7 মাস তারা রোগী পেটের ব্যথা ডক্টরে 5 বার গিয়েছে 5 বার গিয়ে একদম সুস্থ হয় না মানে ওষুধ খাইলেও বা ইনজেকশন নিলেও মানে কোনো মানে সুস্থ হয় না এখানে তারা आइए ईश्वरेर नामे पवित्र आत्मा नामे जिसु नामे এখন সুস্থ হয়ে গেছে হালেলুয়া ধন্যবাদ যিশু ধন্যবাদ প্রভু হালেলুয়া করবেন না আজকে থেকে পবিত্র আত্মা নামে আপনারা সুস্থ হইব কোনো চিন্তা করবেন না নিনি কাইতো নিময় ফলাকাথানি ফান পাইনো হামনাই নিনি অবহক সামানি কোনো তাওয়ানা দিনি বহগরম হাত রাখবেন রাখো যেখানে ব্যথা আছে এই হাতটা রাখবেন সকলে এই জায়গা সবাই তো আদিনি আরে কে খালি আরে কে এইভাবে করো আরে কে খালি এখন ব্যথা আছে দেখো লগে চেক করো আপনারা পুরো এখন চেক করো tabuk cek kali diri samo de tong tabuk cek kali samo kriya haleluya jai Yesu bar cek kali samo de tong tabuk cek kali kai to ni mamai nang logi hamai tham haleluya diri 7 mas me rogi tabuk kai to no logo no 1 second ro diri rogi hamai tham ka tabuk nai ni kriya Haleluya. Jai Yesu. দেখো 7 মাসের রোগী এখন লগে 1 সেকেন্ড 1 মিনিটে সব শেষ হয়ে গেছে মানে সুস্থ হয়ে গেছে হালেলুয়া ধন্যবাদ যিশু ধন্যবাদ প্রভু हालेलुया हालेलुया हाले যিশু अपने सामने हमें जितना मनी विभाग में हमरा मनी पावे ओ যিশু আমরা হামবাই हमें कहि तो हमें फलकता हमें যিশু अपने रोगी बनी साथ बड़ी बॉक्स सामने विभाग में हमरा मनी कहि तो हमबाई ओ যিশু बड़ी रोगी ने हमरा मनी हमबाई हाले যিশু हाले যিশু